Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم لدينا كتاب تربية العظماء أولاد وبنات من نوع خاص بقلم الخبير التربوي دكتور عبد الله محمد عبد المعطي. Sekarang kita akan membacakan buku yang judulnya adalah Tarbiyatul Ulama, cara mendidik para pembesar, yang mana sebelum kita tahu yang di dalamnya itu apa, kitab ini membahas tentang apa, kurang afdol rasanya kalau kita belum membahas tentang muqaddimah ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan membacakan dahulu muqaddimah dari kitab ini. مقدمة الطبعة الثانية. منذ سنوات خرج هذا الكتاب في طبعته الأولى بعنوان أولاد وبنات من نوع خاص، وتلقاه كثير من الآباء والأمهات بالقبول والاستحسان، وهذا من فضل الله تعالى. وقبل صدور الطبعة الجديدة كان لا بد من تطوير الكتاب ومراجعته، وهنا أكرمنا الله تعالى بإضافة فصل جديد بعنوان اللهم ارزقني ابنا ينفعني بعد الموت، وهو موضوع جديد ومهم، وفيه الكثير من الأصول الشرعية والأفكار التربوية والتجارب الواقعية، ويحتاجه جميع الآباء والأمهات وينتفع به المقبلون على الزواج. وهذا الفصل أعطى الكتاب ثقلا علميا وعمقا تربويا، هذا بالإضافة إلى مراجعة فصلي الكتاب الرئيسين، وهما اللهم ارزقني ابنا يعينني على طاعتك، واللهم ارزقني ابنا أتوب على يديه. وعند مراجعة هذين الفصلين تمت إضافة بعض الأفكار العملية والتجارب الواقعية التي تزيد الموضوعات وضوحا وجمالا، وفي النهاية قمنا بتغيير عنوان الكتاب ليكون تربية العظماء أولاد وبنات من نوع خاص. فهذا الكتاب ما هو إلا خطوة في تربية نوع خاص من الأولاد والبنات، يكونون عظماء في صلتهم بربهم ونفعهم لوالديهم وأهلهم في الدنيا والآخرة. ولهذا ستجد في الكتاب به الكثير من قصص التربوية، من قصص تربية العظماء من أبناء الأنبياء والصحابة والصالحين، وستعرف من أخبارهم ما يسعد قلبك وينير عقلك وينفعك في تربية أولادك. وعند العمل بما في هذا الكتاب من أفكار والاقتداء بما فيه من تجارب ستكون بيوتنا بإذن الله أكثر سعادة، وعلاقتنا بأبنائنا أكثر صفاء، ونظرتنا للمستقبل أكثر وضوحا، ونسير في بيوتنا على طريق عباد الرحمن. Dalam mukaddimah ini penulis menyebutkan bahwasannya buku yang sedang kita baca saat ini adalah cetakan kedua, yang mana cetakan pertamanya itu pada tahun 2017. Nah, setelah bertahun-tahun buku yang cetakan pertama itu keluar, yang mana buku ini mendapatkan sambutan yang hangat dari ayah dan bunda. Nah, penulis sebelum mengeluarkan cetakan kedua ini, beliau memurajaah lagi, mengulang kembali, atau melihat kembali, meninjau ulang apakah butuh tambahan atau dan lain sebagainya. Dan di sini penulis menyebutkan bahwasannya di kitab cetakan yang kedua ini terdapat suatu hal yang baru, terdapat fasal atau bab yang baru yang judulnya Allahumma rzuqni ibnan yanfa'uni ba'dal maut. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang bermanfaat untukku setelah kepergianku. Yang mana judul ini adalah judul yang baru, yang di dalamnya juga terdapat kisah-kisah atau terdapat testimoni dari para orang tua. Dan selain bab yang tadi sudah saya sebutkan, ada dua bab lagi yang ditulis oleh penulis, yang mana dua bab ini adalah Allahumma rzuqni ibnan yu'inuni ala ta'atik, Allahumma rzuqni ibnan atubu ala yadaih. Ya Allah, berikan aku rizki berupa anak yang membantuku untuk taat kepada Engkau, dan berikan aku rizki berupa anak yang di tangannya lah aku bertobat kepada Engkau. Yang tentunya di dalam bab ini nanti akan banyak pelajaran yang akan kita ambil ya. Maka karena
terdapat koreksian dan lain sebagainya. Judulnya pun menjadi, karena di judul buku yang pertama itu hanya aulad wa banat min nau'in khas, anak-anak dengan macam yang tertentu, dengan bentuk yang tertentu, yang mana di buku ini ditulis tarbiyatul ulama, yaitu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi orang-orang yang besar. Dan ini merupakan langkah dari penulis agar para orang tua memiliki bekal untuk dalam mendidik anaknya. Bukan hanya para orang tua, di sini juga disebutkan para pemuda atau pemudi yang belum melangsungkan pernikahan, seperti itu. Jadi di kitab ini kita akan menemukan nanti kisah-kisah para anak-anak para nabi, para sahabat, dan para orang-orang saleh lainnya. Agar supaya hal tersebut menyenangkan hati kita, bahwasanya dalam kita mendidik anak-anak itu, orang-orang terdahulu pun mendidiknya dengan hal yang sama. Sama juga orang dulu pun mendidik anak. Bagaimana sih didikan mereka terhadap anaknya? Mudah-mudahan hal itu, baik atau buruknya, dapat menambah khazanah keilmuan kita dan tentunya menyenangkan hati kita. Seperti itu. Nah, supaya kita ada gambaran nanti ke depannya seperti apa. Agar supaya rumah kita atau orang-orang yang ada di rumah kita ini menjadi ibadur rahman atau hamba yang maha penyayang. Seperti itu. Fa'amaluhum ودعاؤهم أن يرزقهم الله تعالى أزواجا وذرية صالحة تكون سببا في سعادتهم في الدنيا والآخرة. فهم لم يريدوا قوة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكون أبناءهم مطيعين لله تعالى. وهذا النوع الخاص من الأولاد والبنات الذي يتبناه عباد الرحمن وصفهم عبد الله بن عباس بقوله: يريدون من يعمل لله بالطاعة فتقر أعينهم بهم في الدنيا والآخرة، تقر عيونهم برؤيتهم على طاعة الله في الدنيا، وتقر عيونهم برؤيتهم معهم في الجنة يوم القيامة. وسئل التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله: متى يكون الأبناء قرة أعين؟ فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله، ما شيء أقر لعين المسلم من أن يري ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما صديقا مطيعا لله عز وجل. هذه هي سعادة الدنيا والآخرة، أن يرزقك الله تعالى زوجة وابنا وبنات مطيعين لله تعالى، فتسعد برؤيتهم وهم يعبدون الله تعالى، وتفرح بمشاركتهم في الطاعات، وينصحونك عندما تضل الطريق، ويساعدونك في كل خير، ويبذلون لك كل أنواع البر، ولا ينسونك بعد موتك، فتصلك دعواتهم وصدقاتهم وأنت في قبرك، فتفرح بذلك أشد الفرح. ثم يجمعكم لقاء جديد في الآخرة، وتشملكم رحمات الله تعالى ومغفرته، وتكون أجمل لحظات حياتكم عندما تجتمعون في الجنة وتتذكرون ما كان بينكم في الدنيا، وتحمدون الله تعالى على ما أنتم فيه من نعيم. Yang mana penulis berharap dengan buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua atau para laki-laki untuk mencari istri yang salehah, untuk kemudian menciptakan generasi yang saleh dan salehah, yang mana anak-anak yang saleh dan salehah ini akan membahagiakan mereka nanti, baik di dunia maupun di akhirat, yang membantu mereka membantu orang tuanya untuk taat kepada Allah, yang bisa menasehati satu sama lain, dan juga membantu dalam setiap kebaikan, seperti itu. Dan juga tidak melupakan orang tuanya ketika mereka sudah meninggal, agar supaya doa anak-anak soleh dan soleha ini sampai kepada orang tuanya, amalan-amalan baiknya pun sampai dan menjadi jariah bagi orang tuanya, dan kemudian agar supaya tercapainya cita-cita tertinggi seorang muslim, yaitu berkumpul di syurga, seperti itu.
Nah, di muqaddimah ini juga disebutkan beberapa pendapat atau testimoni dari orang tua. Yaqulu ahadul aba' ba'da an tazawwajtu bada'tu ufakkiru fil aulad wa tamannaitu an yarzuqani Allah ta'ala binaw'in khas. Lam akun uridu auladan 'adin, lakinnani kuntu fi hiratin min amri. Fasa'altu nafsi, man hum afdalu aulad wa banat? Ma sifatuhum? كيف هي أخلاقهم؟ كيف أربيهم؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة بدأت أتأمل حال البيوت من حولي، فوجدت الأولاد المتفوقين، فقلت ربما هذا هو النوع الذي أريده، لكنني وجدت كثيرا منهم مغرورين ولا يفهمون إلا في المذاكرة والحفظ، فعرفت أن التفوق وحده لا يصنع ابنا متميزا. فبحثت عن نوع آخر فوجدت الأبناء الأغنياء، فعجبني شكلهم، لكنني وجدت بعضهم يتكبرون على من رباهم وعلمهم، فعرفت أن المال وحده لا يصنع ابنا جيدا. فبحثت أكثر واحترت أكثر وأكثر، وذات يوم ذهبت لشراء بعض الأسماك من أحد المحلات، فرأيت رجلا وسيما ينزل من سيارة فخمة ويتوجه نحو المحل، فظننت أنه جاء لشراء بعض الأسماك، وكان المكان مزدحما، ففوجئت بالناس يوسعون له الطريق، فاعتقدت أنهم يفعلون ذلك بسبب غنى، لكنني صعدت عندما رأيته يدخل المحل ويلبس ثياب العمل ويساعد الرجل العجوز صاحب المحل في عمله ويبيع للناس دون تكبر، فتعجبت مما يحدث. فلما سألت عن الرجل عرفت أنه ابن صاحب المحل ويعمل أستاذا في إحدى الجامعات، ويأتي في تواضع ليساعد أباه في عمله، فعجبني سلوكه الطيب وبحثت عن سبب أفعاله، فعرفت أنه من أكثر الشباب طاعة لله تعالى ويتقي الله في كل حياته. وهنا شعرت أنني وجدت ما أبحث عنه، فهذا هو نوع الأولاد الذي أتمناه، وهذا هو الابن المتميز بحق، إنه متميز في دينه ودنياه، وهذا يجعله يسعد أمه وأباه. Salah seorang ayah berkata, setelah aku menikah, aku berpikir untuk memiliki anak, dan aku minta kepada Allah supaya memberiku anak dengan model tertentu yang khusus, bukan anak yang biasa saja. Akan tetapi seorang ayah ini bingung. Aku berkata, emang anak dengan model yang istimewa atau anak dengan model yang khusus itu seperti apa? Yang mana anak yang tidak biasa? Seperti apa sifatnya dan seperti apa akhlaknya? Bagaimana aku mendidiknya kelak? Nah, untuk menjawab soal-soal ini, jadi waktu itu beliau melihat sekitarnya ada seorang anak yang Masya Allah prestasinya bagus banget. Tapi ternyata dia nggak paham apa-apa selain pelajarannya itu. Nah, jadi dia tahu, loh ternyata berprestasi di bidang akademik saja itu nggak bisa membuat anak itu menjadi istimewa dalam segala hal. Kemudian dia melihat lagi sekitarnya. Ada seorang anak, dia kaya, akan tetapi yang membuat ia terkejut adalah bahwasannya dia sombong kepada orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya. Maka seorang ayah ini tahu bahwasannya harta saja itu tidak menjadikan anak itu menjadi seorang anak yang baik. Kemudian setelah mencari, suatu ketika beliau pergi ke pasar membeli ikan di salah satu toko atau di salah satu pedagang. Nah, dia melihat bahwasanya ada laki-laki yang tampan yang turun dari mobil yang bagus, kemudian dia berjalan ke salah satu toko. Nah, disangkanya laki-laki ini mau beli ikan, tapi ternyata
Yang membuat dia terkejut, laki-laki ini jalan dan semua orang memberi dia jalan dan ternyata laki-laki ini mau membantu seorang yang sudah tua yang di dalam toko tersebut. Nah, ternyata itu adalah orang tuanya. Dan ternyata dia adalah seorang profesor di salah satu universitas. Akan tetapi dengan tawadhu'nya dia datang untuk menolong atau membantu orang tuanya. Nah, setelah melihat ini, aku coba tanya, kenapa sih? Apa sih yang membuat anak ini sebegitu berbaktinya kepada orang tuanya? Ternyata jawabannya adalah ketaatan anak tersebut kepada Allah dan juga bagaimana anak tersebut bertakwa kepada Allah sepanjang hidupnya. Maka ketika itu seorang ayah ini udah mulai tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata yang dia cari adalah bentuk yang seperti ini. Seorang anak yang hebat, yang pinter, yang berprestasi di agamanya, di dunianya juga. Dan juga mampu membahagiakan kedua orang tuanya. وتقول إحدى الأمهات رزقني الله بثلاثة أولاد منهم المتفوق والذكي والمتوسط والقوي وكنت أعتقد أن أكثرهم نفعا لي سيكون المتفوق لكنه قرر أن يهاجر دون أن يلتفت لدموع عيني فكل ما كان يريد هو تفوق العلم والمكانة الرفيعة وهذا كان أهم عنده مني ومن كل شيء آخر فظننت خيرا لأخيه الغني لكنني فوجئت به يرى أن المال أهم من كل أحبابه ولا يهمه إن كسبه من حلال أو من حرام ولم يعد في قلبه رحمة فندمت لأنني لم أربيه عن الخوف من الله ولما فقدت الأمل في أولادي وملأ الحزن فؤادي فوجئت بالابن الذي لم أكن أحسب له حسابا يهتم بي ويرعاني رغم فقره يؤثرني على نفسه ويضحي بعمله ومستقبله من أجلي وفعل ابني ذلك لأنه من الطائعين لله تعالى ويعرف قيمة بر الأم ويفكر في الآخرة ويطمع في رحمة ربه ولقد عوضني الله به خيرا بمرور الأيام جاءه المال الحلال وتفوق في عمله ورزقه الله تعالى بزوجة طيبة وأولاد صالحين وعشت بينهم أجمل أيام في حياتي وعوضوني عمن رأيته من بقية أبنائي. Seorang ibu berkata, aku punya 3 orang anak. Yang pertama itu dia berprestasi, cerdas. Dan yang kedua itu ya pertengahan. Dan yang ketiga itu seorang yang kuat. Aku berpikir bahwasannya yang akan bermanfaat untukku adalah seorang anak yang berprestasi. Akan tetapi kenyataannya anak ini meninggalkan apapun demi mengejar prestasinya, bahkan meninggalkan ibunya. Kemudian yang satu lagi, ibunya menyangka bahwasannya harta yang ada pada anak ini akan bermanfaat untukku. Akan tetapi kenyataannya ia tidak peduli harta yang ia ambil itu halal atau haram. Dan seketika ibunya juga merasa, aku salah karena aku tidak mendidik anakku untuk takut kepada Allah. Kemudian di anak yang ketiga ini, sebenarnya ibunya nggak expect apa-apa ya sama anak ini. Akan tetapi anak inilah yang mau mengurus ibunya, yang kemudian dia mencari harta yang halal, mendapatkan banyak rezeki dari Allah berupa harta, dan juga anak ini menjadi berprestasi di pekerjaannya. Dan seketika kehidupan ibu ini pun menjadi menjadi indah karena dia hidup bersama anak-anaknya dan juga cucu-cucunya yang saleh dan salihat. أيها المربي الكريم أسأل الله تعالى أن يساعدك هذا الكتاب على تربية أبناء وبنات متميزين تقر بهم عينك في الدنيا بطاعة الله وتسعد بنجاحهم وتفوقهم في كل مجالات الحياة وتفرح بصحبتهم في الجنة بإذن الله. Nah, di sini penulis menutup mukadimah dengan semoga buku ini bisa menjadi wasilah dan semoga buku ini juga bisa membantu para orang tua dalam mendidik anaknya agar supaya anaknya bermanfaat di dunia dan juga
di akhirat, yang mana di dunia juga membahagiakan hingga berkumpul nanti di syurganya. Selanjutnya, setelah menyebutkan mukaddimah, penulis menyebutkan tujuan dari buku ini. Ahdaful kitab, ba'd al-aba yad'u Allah ta'ala an yarzuqahu ibnan mutamayyizan yusa'iduhu fi tijaratihi aw mazra'atihi. وهناك من الأمهات من تريد بنتا ماهرة تساعدها في شؤون البيت وفي رعاية أخواتها، لكن هناك من يريد ابنا أو بنتا يعينه على أمر دينه ودنياه ويكون عونا له في آخرته. فإن كنت تريد ابنا يعينك على طاعة الله تعالى وتتوب على يديه ويكون عونا لك بعد موته، فمرحبا بك في هذا الكتاب، ونبشرك أننا في صفحاته سنجتهد لتحقيق حلمك ونعطيك الإجابة عن السؤال الذي دار في خاطرك كثيرا: كيف يكون ابنك أو ابنتك عونا لك على طاعة الله تعالى؟ وكيف يساعدك على التوبة والرجوع إلى الله؟ ولهذا الكتاب 5 أهداف، وهي أن تخطط لمستقبلك في الآخرة، وتجهز أبناءك من اليوم لينفعوك بعد موتك، فتعرف كيف تجهز ابنك ليرعى أخواته البنات، وتعرف أجمل هدية يقدمها الأبناء للوالدين في قبريهما، وتدرب أبناءك على إدارة المال يسدد ديونك بعد وفاتك، وتدرب أبناءك من اليوم على أعمال الخير التي ستنفعك في قبرك، وتسأل نفسك: هل سيدعو لي أبنائي بعد موتي؟ وتتعلم كيف تجعلهم يحبون الدعاء، وتطمئن أنهم لن يتركونك وحيدا بعد موتك. وعندما تنجح في هذا المهمة ستعيش مع أبنائك أجمل أيام حياتك، وسيمتلئ بيتكم بالحب والرحمة والرفق والعفو. فالبيت الذي يعيش أهله للدنيا فقط يمتلئ بالحقد والغل والحسد والتنافس والتباغض، وهل في الدنيا إلا المطاعم والصعاب؟ أما البيت الذي ينجح أهله في الدنيا ويخططون معا للآخرة فإنهم يتجاوزون صعاب الحياة بصبر، ويتعاملون مع بعضهم برفق، ويتجاوزون عن أخطاء بعضهم بالعفو، ويقابلون كل نعمة بالشكر، ويؤثرون بعضهم بالخيرات، ويجتهدون في الابتعاد عن المنكرات، ولا ينسى بعضهم أمه وأباه وأخته وأخاه بعد الممات. أن تشعر بحلاوة أن يرزق الله تعالى ابنا أو بنتا يعينك على طاعة الله تعالى، أو ابنا تتوب إلى الله تعالى على يديه، وذلك من خلال قصص الأنبياء والصحابة والصالحين الواردة في هذا الكتاب. أن تتمنى من كل قلبك أن يكون أبناؤك من الصالحين، وتسأل الله تعالى أن يرزقك ابنا أو بنتا تعينك على طاعته سبحانه، وهكذا تنوي بصدق أن تسير أنت وأبناؤك على ما يرضي الله تعالى، وهذه نية عظيمة ولها أجر كبير عند الله تعالى. أن تعرف مجالات طاعة الله تعالى التي يمكن لأبنائك أن يساعدوك عليها، وذلك من خلال التجارب الواقعية المعاصرة التي ستجدها بين صفحات هذا الكتاب. أن تعرف ماذا تفعل مع ابنك أو ابنتك حين يعينك على طاعة الله تعالى، كيف تدرب أبناءك على مساعدتك في طاعة الله، وكيف تشجع أبناءك على أن يكونوا عونا لك في بر والديك وفي بعض العبادات وفي إطعام المساكين، وكيف يساعدوك في التخلص من الغضب، وكيف يكونون عونا لك في الأزمات، وكيف يساعدوك على التوبة من الذنوب، وكيف يعينك على أكل الحلال، وأخيرا كيف تكافئهم حين يساعدوك على طاعة الله. أيها المربي الكريم، أيتها الأم الحنون، إن هذا الكتاب يتناول أمنية كثيرا من الآباء والأمهات، وهي أن يرزق الله تعالى الواحد منا ولدا صالحا يعينه على طاعة الله في حياته، ويدعو له بالخير بعد وفاته. وهذا الكتاب يجيب عن سؤال مهم، وهو: ما الطاعة التي تحتاج لمساعدة أبنائك فيها؟ وكيف يستمتع أبناؤك بالاشتراك معك في هذه الطاعات؟ وكيف يساعدك أبناؤك على التوبة والرجوع إلى الله تعالى؟ وكيف تربي ابنا أو بنتا ينفعك بعد موتك ويكون عونا لك في قبرك؟ والله
والله نسأل أن يكون هذا الكتاب عونًا لك في تربية ابن أو بنت من نوع خاص، نوع يرضي الله تعالى عنه ويكون سببًا في رضا الله عن والديه ويملأ الدنيا خيرًا وعلمًا ورحمةً اللهم آمين. Jadi penulis menyebutkan bahwasanya tujuan dibuatnya buku ini tuh ada 5 atau tujuan ditulisnya buku ini tuh ada 5. Yang pertama agar supaya para orang tua itu mendesain sedini mungkin agar anaknya menjadi anak yang bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Jadi bagaimana supaya orang tua menyiapkan anaknya tetap bisa mendoakan, berbuat baik sepeninggalnya. Selanjutnya yang kedua, agar supaya orang tua merasakan bahwasannya perasaan manis karena Allah sudah memberikan ia anak atau anak laki-laki ataupun perempuan, yang mana anak-anak ini membantunya untuk taat kepada Allah Ta'ala, atau di tangannya lah orang tuanya bertaubat. Yang ketiga, an tatamanna min kulli qalbik an yakuna abna'uka minas salihin. Jadi, eee, supaya para orang tua ini memiliki keinginan dalam hatinya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, yang membantu orang tuanya untuk senantiasa taat kepada Allah, agar supaya, mereka bahagia di dunia dan juga di akhirat. Yang keempat, agar supaya orang tua tahu untuk menjadikan anaknya taat dan membantunya kelak itu sedari kecil harus dididik seperti apa. Eee, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, agar supaya orang tua tahu bagaimana cara dia mendidik anaknya agar anaknya membantu dia taat kepada Allah. Bagaimana dia memotivasi anaknya agar supaya anaknya tetap menjadi anak yang berbakti. Seperti itu. Dan di akhir dari menuliskan tujuan kitab ini, penulis berharap bahwasannya eh, Allah memudahkan para orang tua dalam mendidik anaknya dengan pendidikan yang tertentu. Yang tertentu ini adalah pendidikan yang macamnya itu adalah Allah, pendidikan dengan macam yang tertentu, yaitu dengan Allah ridho kepada anak-anak, yang mana menjadi penyebab orang tua. Di akhir penulis menyebutkan agar supaya para orang tua dimudahkan oleh Allah dalam mendidik anaknya agar supaya anaknya bisa tetap menjadi anak yang bermanfaat sepeninggal orang tuanya. Seperti itu. Al-faslul awal, bab pertama, Allahumma rzuqni ibnan yanfa'uni ba'da mauti. Ya Allah, beri aku rezeki berupa anak yang bermanfaat untukku sepeninggalku. Nah, di sini ada subbabnya ya. Kaifa yanfa'uka abna'uka ba'da mautik. في إحدى الدورات التربوية قابلت عددا من الآباء والأمهات فسألتهم عندما تموت هل سينفعك أبناؤك بعد الموت؟ وكانت إجابتهم متنوعة ومفيدة وثرية. فقال أحد الآباء: لم أفكر في هذا الموضوع من قبل، فكل ما يشغل تفكيري واحتياجات أولادي والسعي من أجلهم حتى يعيشوا عيشة كريمة ويتعلموا في مدارس متميزة، وهذا الموضوع يحتاج إلى تفكير طويل وأمل كبير، وسأبدأ من اليوم، ربنا يرزقني التوفيق. وقالت إحدى الأمهات: للأسف أنا لا أكلمهم كثيرا عن الآخرة، كل ما أفكر فيه هو تجهيز طعامهم ومتابعة مذاكرتهم والاهتمام بصلاتهم، لكنني نادرا ما أتكلم معهم عن الآخرة، ولذلك أظن أنهم لن يهتموا بي كثيرا بعد موتي ولن يتذكروني إلا قليلا. قال أحد الآباء: أنا أخطط جيدا لمستقبلي بعد الموت وأربي أولادي على محبة الآخرة، وعلمتهم 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 كيف ينفعوني في قبري دون أن يشعروا، فجعلتهم يحبون الدعاء، وكنت أدعو لهم بصوت يسمعونه، وأطلب منهم ألا ينسوني في صالح دعائهم، وأسألهم: بماذا دعوتم لي اليوم؟ كل هذا حتى لا ينسوني من الدعاء وأنا في قبري.
ثم إنني أجتهد في وضع بصمات جميلة في قلوبهم، مثل أحضر لابنتي وردة، وأضع لابني هدية، تحت الوسادة، وغيرها كثير، لتكون هذه المواقف ذكريات جميلة يتذكرونني بها بعد موتي، فيدعون الله من أجلي ويتصدقون ويفعلون الخيرات ويهبونني ثوابها. أسأل الله تعالى أن أنجح في هذه المهمة وألا يخذلني أولادي بعد موتي. وقالت إحدى الأمهات: أنا أفكر في الآخرة كثيرا وأجتهد في الاستعداد لها، وأعلم أن تجارة رابحة ستكون في أولادي بإذن الله تعالى، فأجتهد في تعليمهم الخير وأشجعهم برفق ومحبة حتى يتعودوا على الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن والصلاة والصيام وغيرها. وأفرح كثيرا عندما يحب أحدهم إحدى الطاعات ويواظب عليها، وما يجعلني أصبر على تعليمهم أنني المستفيد الأول من ذلك، فكل خير أدلهم عليه وأعلمهم إياه سيكون لي مثل ثوابهم كلما فعلوه طوال حياتهم، وعندما أكون في قبري سيأتيني ثواب كل ما علمته لأولادي من خير، وذلك كل ما فعلوه بالإضافة إلى ثواب كل من سيعلمونه كل خير علمته لهم، وهكذا لا تنقطع سلسلة الخير وتنفعني في قبري لسنوات وسنوات. وهذا مصادقا لقول النبي فيما رواه الإمام مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، فكل خير علمته لأبنائك لك مثل ثوابهم ما فعلوه طوال عمرهم، وكل شر علمته لهم سيكون عليك إثم كل ما فعلوه طوال حياتهم. Jadi dalam sebuah seminar, penulis ini menyebutkan bahwasannya dia menemui para ayah atau para ibu dan bertanya, "Ketika engkau telah tiada, apakah anak-anakmu tetap menjadi bermanfaat untukmu?" Dan tentunya jawaban para orang tua ini bermacam-macam. Salah seorang ayah berkata, "Jujur saja aku tuh belum pernah mikirin pertanyaan ini sebelumnya, karena yang menyibukkan pikiranku adalah bagaimana aku menyiapkan untuk anak-anakku apa yang menjadi kebutuhan mereka, seperti memilih sekolah yang bagus, yang mana judul yang di atas itu belum pernah diutarakan atau belum pernah ditanyakan kepadanya." Nah, setelah mendengar itu, bapak ini berkata, "Aku akan memulai hari ini dan semoga Allah memberiku kemudahan atau taufik." Salah seorang ibu berkata, "Mmm, sayang banget ya, aku tuh nggak pernah loh ngomongin kepada anak-anakku tentang akhirat." S ya karena yang menyibukkan pikiranku adalah bagaimana aku menyiapkan makanan untuk mereka. Eee, Dia bertanya keseharian anak-anaknya dan juga memperhatikan sholat mereka. Akan tetapi, seorang ibu ini tidak pernah bertanya tentang nanti sepeninggal orang tuanya apa yang akan anak-anak lakukan. Dan kayaknya aku ngira anak-anakku nggak bakal banyak perhatian sama aku dan gak akan mengingatku kecuali hanya sedikit saja. Salah seorang ayah berkata, "Aku mendesain, masa depan anakku dengan sangat baik. Aku mendidik anakku untuk saling mencintai satu sama lain, untuk saling menyayangi, dan juga aku mengajari mereka agar supaya mereka tetap bermanfaat untukku sepeninggalku, tanpa mereka sadari." Jadi ayahnya ini membuat anaknya suka berdoa, dan ayahnya berdoa dengan suara yang didengar oleh anak-anaknya. Dan ayahnya ini berkata, "Jangan lupa ya, jangan lupakan ayah ya dalam doa-doa kalian." Dan kadang ditanya, "Hari ini kamu doain ayah apa?" Nah, juga ayahnya itu sering meninggalkan jejak-jejak kebaikan, seperti misalkan memberi bunga mawar kepada anak perempuannya, memberi hadiah dan letakkan di bantal untuk anak laki-lakinya.
Nah, agar supaya hal-hal ini menjadi kenangan-kenangan yang baik untuk anak-anaknya ketika ayahnya telah tiada. Jadi yang ada pada otak anak itu adalah kenangan-kenangan yang baik tentang ayahnya. Dan kemudian ketika mengingat itu, ayahnya berharap anaknya mendoakannya, bersedekah atas namanya, dan melakukan kebaikan. Dan kemudian menghadiahkan kepadaku pahalanya. Salah seorang ibu berkata, ini ibu lain berkata, aku memikirkan tentang akhirat itu ya cukup sering, dan ternyata ibu ini juga menyiapkan anaknya agar supaya anaknya tetap bermanfaat untuk dia sepeninggalnya. Jadi dengan cara beliau mengajarkan kepada anaknya kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan, memotivasi anaknya untuk melakukan kebaikan sampai eh, dan dengan sabar mendidik anaknya karena ibu ini sadar bahwasannya bahwasannya yang pertama panen atas apa yang telah ia lakukan kepada anak-anaknya itu adalah dia sendiri. Jadi seorang ibu ini yang bakal memanen nantinya. Yang mana ketika dia mendidik anaknya menunjukkan kepada kebaikan, mendidik anaknya dengan baik, maka hal pertama manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya. Maka hal inilah yang membuat dia sabar dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis sebutkan bahwasanya siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan memiliki pahala tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan tersebut. Begitu pula orang yang menunjukkan kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan keburukan tersebut. وقالت أم أخرى أنا طبيبة ومشغولة جدا ومع ذلك أجتهد في تحفيظ أبنائي القرآن الكريم وخاصة سورة الفاتحة وقصار السور وأفعل ذلك وأنا سعيدة جدا مهما كنت متعبة والسبب في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت أو من علمه ومن هنا فإنني أساعد أولادي على الحفظ وأشجعهم على تلاوة ما يحفظون في الصلاة وأجتهد مع كل منهم حتى يكون له ور- ورد تلاوة يومي فلا يتوقف أحدهم يوما عن تلاوة ما حفظه من كتاب الله وكلما قرأ أحدهم زاد رصيد حسناتي ونفعني ذلك في آخرتي. Seorang ibu di sini berkata bahwasannya aku adalah seorang dokter dan sibuk banget, akan tetapi aku tetap ngajarin anakku surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang akan dibaca nanti di sholatnya. Dan yang bikin aku semangat ngajarin mereka meskipun aku sibuk adalah aku tahu bahwasannya setiap Fatihah yang dilantunkan oleh anak-anakku dalam setiap sholat mereka 5 waktu itu dan di setiap rakaatnya, di situ ada saham kebaikanku di dalamnya. Jadi itu yang membuat si ibu ini semangat untuk ngajarin anak-anaknya. Wa yaqulu ahadul aba, ta'ammaltu 'ala al-amrad fawajadtu anna as-saratan min ashaddiha alaman. فتمنيت من الله تعالى أن أكون سببا في تخفيف آلام المرضى لكنني لا أملك المال فماذا أفعل؟ وبعد تفكير اكتشفت أنني أمتلك كنزا وهم أولادي فجمعتهم وتكلمت معهم عن الأمر ونوينا أن نكون لمسة رحمة للمرضى وبدأ الأولاد يجتهدون في دراستهم ومرت السنوات سريعا واليوم بفضل الله تعالى 3 من أولادي أطباء في معهد الأورام وكلهم يجتهدون في تخفيف آلام المرضى ولقد وهبتهم منذ صغرهم لهذه المهمة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وأنا على يقين أنني عندما أموت سيخفف الله تعالى عني العذاب في قبري لأني تركت أولادي من بعدي يخففون الآلام عن الناس. Di sini seorang ayah berkata, eee, setelah aku melihat-lihat bahwasannya ada satu penyakit yang itu sangat membahayakan sekali dan sangat mematikan, yaitu penyakit kanker. Dari situ ayahnya berpikir, seandainya penyakit itu bisa disembuhkan atau bisa diringankan dari sang penderita, pasti pahalanya besar sekali. Nah, tapi ayah itu juga tidak memiliki harta yang banyak,
dan juga bukan seorang dokter. Setelah dia berpikir, akhirnya sang ayah ini, eee, menemukan jalannya bahwasannya dia memiliki 3 anak laki-laki, yang mana anak ini semua diarahkan untuk menjadi dokter supaya mampu meringankan penyakit penyakit-penyakit orang lain, seperti itu ya, atau menjadi wasilah sembuhnya penyakit-penyakit tersebut. Nah, alhamdulillah setelah beberapa tahun, 3 orang anaknya ini semuanya menjadi dokter. Dan dengan kebaikan itulah, karena kan bapaknya sudah menyiapkan ya sedini mungkin agar anaknya menjadi dokter dan agar anaknya bisa meringankan penyakit orang lain, seperti itu, atau menjadi wasilah kesembuhan atas penyakit-penyakit mereka. Nah, ayahnya ini yakin bahwasanya ketika di akhirat nanti, kebaikanku akan terus bertambah karena anak-anakku akan terus membantu orang-orang yang sakit untuk sembuh, seperti itu. Eee, karena anak-anak itu meringankan atau apa ya, menjadi wasilah kesembuhan seorang, itu kan berarti ya membahagiakan dan juga membantu orang lain, maka ayahnya pun selama anaknya membantu, anaknya akan ayahnya akan mendapat pahala dari, kebaikan anaknya tersebut. Liqa'un khassun bil abna'i ba'dal aba'. بعد لقائي بالآباء والأمهات قررت أن أقابل الأبناء وأسألهم عندما يموت أبوك أو أمك كيف تساعده في قبره وتساعدهم في آخرته. Jadi, Dokter Abdullah Abdul Muti ini setelah, mengadakan seminar yang dihadiri oleh ayah dan ibu, entah ya mungkin ini apakah satu seminar digabung, atau mungkin hari ini ayah ibunya dan besok anaknya, itu wallahu a'lam bishawab seperti apa. Yang penting di sini disebutkan bahwasanya dia bertanya kepada para anak, kalau kemarin kan bertanya kepada para ayah dan para orang tua, kalau sekarang beliau bertanya kepada anak-anak. Nah, di sini beliau mendengarkan kisah yang macam-macam ya. Taqulu ihdal fatayat, أنا أعرف أن دعاء الأبناء من الأشياء التي تنفع الأب والأم في قبرهما، ومع ذلك أشك أنني سأدعو لأبي وأمي بعد موتهما، فأبي قاس جدا ولا يتعامل معي إلا بيده حذاء، وأمي دائما تدعو علي، فكيف أدعو لها وهي لم تتوقف عن الدعاء علي طوال 23 سنة، ولم تتوقف حتى يومنا هذا. فقد دعت علي قبل أن آتي إلى هنا بأن تصدمني سيارة وأصابني من دعائها كرب شديد. Kata seorang pemudi di sini, aku tahu yang bermanfaat untuk ayah dan ibuku sepeninggal mereka adalah doa. Tapi gimana ya aku mau doain mereka karena ayahku tuh orang yang keras banget. Jadi kalau mengingatkan anaknya tuh dengan keras, bukan bukan hanya tegas ya, tapi ini dengan keras. Dan juga ibuku tuh sering nyumpah serapahin aku katanya. Seumur aku 23 tahun ini, bahkan ketika aku sebelum masuk majelis ini tuh ibuku tuh nyumpahin aku kayak, "Supaya kamu ketabrak mobil." Dan itu menimbulkan, apa ya, menimbulkan pukulan yang dahsyat untuk anak tersebut atas ucapan ibunya ini. Wa taqulu fatatun ukhra, "Ummi matat mundu sanah taqriban wa hawaltu ad-du'a laha, lakin lisani lam yutawi'ani li'annani ahmilu laha fi qalbi 'asharat adh-dhikrayat al-alima. حتى يوم زفافي لم أسلم من أذاها لدرجة أنها في هذا اليوم امتنعت عن مساعدتي في تجهيز العشاء الذي سأتناوله أنا وزوجي في بيتنا، فأمرتني بإعداده. ولكم أن تتخيلوا فتاة فرحها في المساء تقضي فترة الصباح في طبخ طعامها الذي سيذهب إلى بيت زوجها. لقد كانت أمي تعتبرني خادمة الخاصة، خادمة مجانية لا تدفع لها راتب. لقد مر عام على وفاة أمي ولم أفكر يوما في الدعاء لها. وذات يوم سمعت تفسير قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعرفت أن قوله تعالى وقل هو أمر لكل ولد وبنت أن يدعو بهذا الدعاء لوالديه. ولأنني أجتهد في طاعة ربي فقد بدأت أردد هذا الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كنت أقوله فقط ليرضي عني ربي وليس رحمة بأبي وأمي. ولما تأملت الدعاء أكثر وأكثر وجدته عادلا وحكيما. فمعنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني بدرجة رحمتهما بي في الصغر
في الصغر ارحمهما وبدرجة عطفهما علي سامحهما. وهناك معنى آخر في هذا الدعاء، فقد تكون هناك رحمة ومحبة وتربية في فترة الرضاعة والصغر لا أتذكرها، ويستحقان الرحمة بسببه. وهذه الفكرة جعلتني أهدأ قليلا وأدعو بقلب مطمئن، وسألت نفسي: هل رباني أبي وأمي في صغري على بعض الخيرات رغم قسوتهما؟ وبعد تأمل وتفكير اكتشفت شيئا عجيبا، فقد ربتني أمي على الصدق وأكل الحلال، ولها في هذا مواقف كثيرة وجميلة، وعلمتني طهي الطعام، وصنعت مني وصنعت مني مديرة منزل ناجحة، وكان هذا للأسف على حساب صحتي ونفسيتي. أما أبي فقد كان له ذكريات طيبة في طفولتي، فكان يأخذني معه على دراجة لزيارة الأقارب، وكان يهديني بعض الأشياء الجميلة، رغم أنه بعد ذلك تغير تماما وبدأ يعاملني بقسوة، ويفضل أخي علي وعلى أخواتي البنات. وبعد هذا التفكير العميق تذكرت بعض لمحات التربية الطيبة في طفولتي، وهنا شعرت أن أمي تستحق بعض الدعاء لها بسبب الخير الذي ربتني عليه في صغري، ومن حق أبي أن أدعو له بسبب الخير الذي فعله معي في طفولتي. وخطر في بالي أنه قد يكون هناك الكثير من الخيرات قد فعلها أبي وأمي معي في طفولتي ولا أتذكرها، والله تعالى يريد يريدنا أن ندعو لهم بالرحمة بسبب ما لا نتذكره، وهذا من عدل الله تعالى ورحمته، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا حتى لو أساء في أعمال أخرى، ويريد منا سبحانه أن نشكر الوالدين على كل خير فعلاه معنا مهما كان صغيرا، ولو كان مخلوطا بكثير من الأحزان، وعند الله تجتمع الخصوم. Di sini ada seorang pemuda yang berkata, ibuku meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk mendoakan beliau itu rasanya lidahku tuh masih keluh, masih belum mampu untuk mendoakannya. Karena ada beberapa kenangan kenangan yang buruk kenangan buruk yang aku ingat tentang ibuku. Setelah berjalan beberapa waktu, anak ini mendengarkan dalil atau mendengarkan bacaan dalam Al-Qur'an yang mana ayatnya adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini dia tahu bahwasanya tafsir ayat ini berlaku untuk anak laki-laki dan berlaku untuk anak perempuan untuk mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini yang lebih bijaknya lagi kata rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Jadi dia itu mendoakan orang tuanya hanya agar supaya Allah ridha, karena ini adalah firman Allah langsung. Jadi bukan karena aku sayang sama ayah dan ibuku, kata kata pemudi ini, hanya karena aku mau mendapat ridha dari orang tuaku. Nah, akan tetapi ketika aku telaah lebih jauh tentang ayat ini, Masya Allah ya katanya maknanya itu. Jadi, eee, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Yani, ya Allah, sebanyak mereka menyayangiku sewaktu kecil, maka ampunilah mereka gitu ya. Jadi memang ada keburukan atau memang ada kenangan yang menyakitkan, akan tetapi eh ya udah ampuni mereka ya Allah sebagaimana dulu mereka sayang sama aku. Jadi orang tuanya keras, orang tuanya bagaimana itu jangan diingat yang itunya gitu, tapi diingat ketika kamu kecil sebagaimana sih ayah sama ibumu tuh sayang sama kamu, makanya ya udah Allah ya Allah ampuni ampuni keduanya, seperti itu. Jadi dia coba ingat-ingat, "Apa nih yang udah ibuku lakukan ya waktu aku kecil?" Ternyata dia ingat tuh, ibunya tuh yang ngajarin dia sholat, yang ngajarin dia, dia harus makan makanan yang halal, dan ngajarin, pemudi ini cara memasak, bagaimana mengatur rumah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, eee,
Untuk bapaknya, dia pun berusaha mengingat-ingat, apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya terhadap dia. Nah, di sini dia sebutkan bahwasanya ketika kecil itu ayahku ngajak aku naik motor untuk jenguk, saudara-saudaraku gitu. Terus juga memberi hadiah memberi hadiah kepadaku, seperti itu. Nah, akan tetapi ayahku berubah ketika sudah besar, ayahku ternyata lebih mengutamakan saudara laki-lakiku ketimbang aku dan juga saudara perempuan yang lainnya. Jadi, memang banyak kebaikan yang dilakukan oleh ayah dan ibuku jika diingat-ingat. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang. Nggak mungkin Allah itu nggak ngasih pahala sama kita. Makanya, sebagaimana orang tua kita menyayangi kita sewaktu kecil, maka ampunilah ya Allah. Jadi kayak, apa ya, istilahnya, jadi kayak nggak kita tuh tetap, mmm, tidak membenarkan ya. Maksudnya terhadap orang tua, meskipun yang kepada orang tua yang diktator pun, kita tuh tetap harus mendoakan mereka, sebagaimana mereka sayang sama kita, seperti itu. Walaupun di akhir hayatnya mungkin ada beberapa perlakuan yang mungkin membuat kita tidak enak dan lain sebagainya. Semoga Allah ampuni kedua orang tua kita semuanya ya, yang sudah meninggal Allah lapangkan kuburnya, dan yang masih hidup semoga Allah jaga mereka dengan sebaik-baik penjagaan. ويقول أحد الشباب: كان أبي رجلا عطوفا كريما، عندما يدخل البيت تدخل الفرحة معه، كأنه اختزن كل الحب والصبر والرحمة من أجلنا، وعشت معه أجمل أيام حياتي، وفجأة رحل عن الحياة فماتت السعادة في بيتنا، ودفن الفرحة معه. في هذه الفترة كنت في ال15 من عمري، وعشت بعدها سنوات من الحزن والوحدة، ولم يخرجني من هذه الحالة إلا أحد العلماء. فقد ذهبت يوما لصلاة الجمعة وكانت الخطبة بعنوان: كيف تنفع أباك وأمك بعد موتهما. وكانت أجمل خطبة جمعة حضرتها في حياتي، فلقد أعادت لي السعادة من جديد، وجعلتني أشعر أنه يمكنني التواصل مع أبي رغم رحيله، وأرد له الجميل، فأسعده في قبره كما أسعدني في بيته. وبعد هذه الخطبة بدأ فصل جديد من فصول حياتي، فبدأت أجتهد في فعل ما ينفع أبي في قبره، وكلما فعلت شيئا أشعر بالسعادة وأنتظر اليوم الذي التقى به في الآخرة لأرى فرحته بما قدمته له من حسنات. ومن خلال تجربتي عرفت أن كثيرا من الأبناء يحبون آباءهم وأمهاتهم، لكنهم لا يعرفون كيف ينفعونهم بعد وفاتهم. فلقد عشت 10 سنوات بعد وفاة أبي وأنا لا أعرف كيف أنفعه في قبره، وكان من الممكن أن أعيش عمري كله ولا أعرف ذلك. ولذلك فقد قررت أن أسير على نهج أبي من الحب والعطف والرحمة، مع تعليم أولادي كيف ينفع كل منا الآخر بعد موته. Di sini seorang anak berkata, ayahku adalah seorang penyayang. Kalau ayah masuk rumah itu, maka masuklah kebahagiaan. Seolah-olah ayah itu menyimpan rasa cintanya, rasa sayangnya yang banyak untuk kita semua. Nah, eee, tiba-tiba ayahku meninggal dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka yang terkubur bukan hanya jasadnya, tapi juga kebahagiaan yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu suatu hari laki-laki ini pergi untuk sholat Jumat dan mendengar khutbah seorang ulama dan berkata, "Mmm, bagaimana kamu tetap menjadi anak yang berbakti atau bermanfaat untuk orang tuamu sepeninggalnya mereka?" Nah, ini adalah khutbah Jumat terindah atau terbaik yang pernah aku dengar seumur hidupku. Karena, eee, aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan ketika ayahku telah tiada tadi ya. Jadi, pemuda ini, eee,
mencoba menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain, sebagaimana ayahnya selalu menghadirkan kebahagiaan untuk dia. Jadi dia bilang bahwasanya anak-anak itu memang, sayang sama orang tuanya, tapi belum mengerti bagaimana cara, eee, apa ya, mendeskripsikan rasa sayang tersebut jadi kata kerja. Jadi bukan hanya kata benda ya, seperti itu. Jadi dia juga setelah, dia tahu, setelah dia, mengerti apa yang harus dia lakukan, jadi dia menerapkan kurikulum ini pada dirinya. Sebagaimana ayahnya yang menghadirkan kebahagiaan di rumah, dia pun demikian ketika sudah berkeluarga. وقال شاب آخر: عشت مع أبي سنوات كثيرة لم يكلمني يوما عن الآخرة، كل كلامه عن الدنيا والمذاكرة والنجاح وغيره، أما الآخرة فلم أسمع منه إلا تهديد واحد: ربنا سيغضب منك وستذهب إلى النار. وللأسف لم يعلمني أحدهم كيف أفكر في الآخرة بإيجابية. كل ما يفعله الآباء والعلماء والمعلمون هو التخفيف والتهويل، ونتيجة لذلك كل ما أعرفه من الآخرة هو الخوف، ولم يعلمني أحد كيف أنفع نفسي في الآخرة، فكيف للإنسان لا يعرف كيف ينفع نفسه أي ينفع والديه. Di sini berkata seorang pemuda, aku tuh hidup sama bapakku bertahun-tahun, tapi aku sama sekali nggak pernah satu hari pun mendengar dari ayahku tentang akhirat kecuali yang isinya hanya ancaman. Hanya bilang bahwasanya Tuhanmu nanti akan marah sama kamu, akan murka kepadamu, kamu akan masuk neraka dan lain sebagainya. Jadi, aku tuh nggak pernah memikirkan akhirat itu dengan pandangan yang positif. Selalu pandangannya itu negatif karena memang orang-orang sekitarnya memberitahukan bahwasanya akhirat itu menakutkan, neraka, isinya Allah marah dan lain sebagainya. Nah, yang aku tahu tentang akhirat itu adalah suatu hal yang menakutkan. Aku aja, kata anak ini tuh, aku aja nggak ngerti kalau apa yang harus aku lakukan untuk akhiratku. Kalau aku nggak ngerti, untukku aja nggak ngerti atau nggak bisa, mana bisa aku ngelakuin itu untuk orang lain. Kayak ibaratnya orang yang nggak memiliki apa-apa, dia tidak akan bisa memberi apapun, faqidu syai'i la yu'ta. Jadi kayak, ya dia juga untuk dirinya sendiri nggak ngerti, ya gimana bisa dia tuh mendesain kehidupan akhirat untuk orang tuanya, seperti itu ya. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى اللقاء في أحسن الحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.